sinabi mo para bumili tayo. Ayan. Yeah, ayan na. Okay. Agad. Kunin na agad. Mamaya na natin ano. Kantahan. Ay, ano ba yun? Video niyo yung camera? Sige, Video. meron ba? Titignan na lang yung camera. Namamatay na siya, punyemer. Ay. Ayan. Dali ko lang na! Yes! Go, go! Okay, ako naman. Ay! That's a video para may apoy pa eh. So, okay lang yan. Bilis. Kanta kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Yay! There's a video. Ayan, ayan, nawala na. Okay. Sakto nung hinipan mo nawala yung red. Okay. Okay, Photoshop niyo na nga. Photoshop na lang natin. Eat. Yay! Kain kami! Thank you. Yay! Kakain na! Sana tuloy din ang una. Oh, kakain na tayo. Oh, Katie, ano masasabi mo? Kakain na. Katie, ano masasabi mo? Kakain na Happy tayo. birthday! Kakain na tayo! Okay, thank you. Ate Weng, ano masasabi mo? I'm tired. CR, happy birthday! Thank you. Oh, Titi. Happy birthday! Thank you. Oh, ikaw, Ray. Happy birthday. Ikaw. Happy birthday! Ikaw. Ah, okay. Speechless po siya, mga kaibigan. Okay, thank you.